अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज की अंगूठी बहुत सी खूबसूरत बनाए है। अगर आपको अंगूठा बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखकर और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी आई नई वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस अंगूठी का स्टोन ब्लैक टोरमलिन है और तकरीबन 25 कैरेट। दोस्तों, इस अंगूठे का ये पॉइंट बहुत खूबसूरत है। अगर आपको अंगूठा बनाना है तो इस पॉइंट को लाजिम सीखो।
Nunci sabah seperti dah, lalu nana sabah waria sama bosan deh kan. So boy, asal lo, ah, dah